Svakom svojom generacijom Superb je postajao sve popularniji kako kod privatnih kupaca, tako i kao poslovna limuzina. Danas testiramo primjerak treće generacije prije facelifta i vidjet ćemo kako se nosi s kilometrima koje je do sad napravio. Po dužini od 4856 mm Superb se smjestio između Passata i Audija A6. Od jednog je duži, a od drugog kraći 10 cm. Oštre linije vanjštine daju mu laganu notu agresivnosti, a crna boja dozu elegancije. Od 2017. je ovaj primjerak prešao 175.000 km, tijekom kojih uz redovno održavanje nije bilo apsolutno nikakvih izvanrednih problema. U biznis paketu opreme unutrašnjost je vrlo ugodna. Sjedala u kombinaciji kože i alkantare, DSG mjenjač, solidan audio sustav, Xenon svjetla i front assist radar pomažu da putovanja budu ugodna i sigurna. Prostorna zadnja klupa karakteristika je svih generacija Superba. Na zadnjoj klupi ima prostora, pa mogao bi se reći kao Mercedesu S klasi, znači prostora za noge ima zaista jako puno. A što se tiče prostora u širinu, vidjet ćemo kako će se kolega osjećati. Djeluje totalno ok. Prostora ne nedostaje ni u prtljažniku. Dodajte k tome i praktična peta vrata i zaista ćete rijetko poželjeti da ste kupili karavan. Uz to u prtljažniku imate niz praktičnih kukica za vješanje stvari i 12V priključak. Materijali u unutrašnjosti baš i ne pokazuju znakove umora i nakon 175.000 km sjedala i volan su u vrlo pristojnom stanju. Tome doduše doprinosi i činjenica da je većina tih kilometara napravljena na autocesti. 7,7 sekundi do 100 i konačna brzina od 233 km/h definitivno nisu brojke kojih bi se trebali sramiti. Ako se mene pita, ovaj motor je prava mjera za ovaj auto. Znači 190 konjskih snaga i 400 Nm odlično odgovaraju putnoj limuzini. Možete voziti velikim putnim brzinama na autoputu, a s druge strane još potrošnja ostaje u nekakvim granicama normale. Dapače, mogu bi čak reći da je potrošnja i poprilično niska za vozilo ovih dimenzija i ove snage. Možete računati na nekakvu prosječnu potrošnju od oko 7 litara, koja se može dići do nekih maksimalnih 9 ako baš ludujete po gradu, odnosno ako vozite jako visokim putnim brzinama na autoputu. S obzirom da je ovo primjerak prije facelifta, u njega je ugrađen šesterobrzinski DSG mjenjač kodne oznake DQ250, takozvani mokri DSG, koji po meni možda čak i bolje odgovara upravo ovom motoru od 190 konjskih snaga od 7-brzinskog suhog DSG-a u faceliftu. I to iz razloga što bolje poništava po meni jedini mali nedostatak ovog motora, a to je tromost u niskim okretajima. Ukoliko usporedimo ovaj Superb sa Superbom od 150 konjskih snaga, Superb od 150 konjskih snaga je nešto mrvicu življi u nižim okretajima iz razloga što ima manju turbinu kojoj treba manje vremena da se zavrti i da počne puniti, odnosno potrebni su joj za to niži okretaj. Međutim, ukoliko ovaj 6-brzinski DSG stavite u sportski mod rada, on vrlo dobro poništava tu početnu tromost, a kad okretaj pređu 2000, onda već više nema govora o apsolutno nikakvoj tromosti i auto vuče odlično za ove gabarite. Međuosovinski razmak od nešto preko 2,8 metara garantira visoku udobnost, a udobnost potenciraju još i ovi relativno male 17-stolni naplaci, dakle voziti se i naprijed i iza stvarno kraljevski. Unatoč 190 konjskih snaga nećemo ovaj auto proglasiti nekakvim sportašem, čisto zbog njegovih gabarita i podešenosti ovisa. Dakle, ovo se podešen prije svega na udobnost i auto se naginje u zavojima, ne toliko da bi mogli reći da pliva, međutim naginjanje je prisutno, ali s obzirom na karakter auta to mu definitivno ne bi uzeli kao minus. Jednostavno tako mora biti podešen ukoliko ga želimo koristiti za ono za što je on najviše i namijenjen, a to su duže vožnje otvorenom cestom, odnosno autoputom.
Kakav je Superb po pitanju održavanja? Motor i mjenjač se u raznim varijacijama ugrađuju u niz vozila VAG grupacije, tako da su dijelovi za servis dostupni bez problema. Ulje bi trebalo mijenjati najkasnije nakon 15.000 km. Po pitanju održavanja DSG mjenjača situacija je malo složenija. Nekakva preporuka bi bila da se ulje na DQ250 mijenja svakih 60.000 km, no pitanje je jesu li se prijašnji vlasnici pridržavali iste. Tako da pri kupnji dobro provjerite kako se ponaša mjenjač. Zbog smanjenja emisija, ovaj motor ima AD Blue sustav. Jedan tank AD Blue tekućine će vam trajati 10 do 15.000 km. Svakako provjerite je li tijekom dosadašnjeg održavanja bilo problema s AD Blue pumpom, pošto će vam izmjena izbiti 1000 eura iz džepa. Ukoliko tražite prostrani, dobro opremljeni automobil koji će bez većih problema gutati kilometre i kilometre autoceste, definitivno razmislite o Superbu. Održavanje nije nekakav veliki problem, a model prije facelifta se ne razlikuje drastično od mlađeg brata. Pri tome uzmite u obzir da Škoda već dugo nije jeftini auto. 5 do 6 godina stari Superb s ovim motorom, opremom i kilometražom nećete naći ispod 20.000 eura.